जय जगन्नाथ बंधु यूट्यूब चैनल शरत नना क्रिएशन तरफ आपन को स्वागत। जय कौशल्यानंदन राम राजीव लोचन नव दुर्वादल श्याम घन मूरति रघुकुल कीर्ति चंद्र वीरवर सत्यसंध मन मधुर वचन अयोध्यापति दया कर राम राघव लोड़ा नहीं जन्म मृत्यु कर लाघव दया कर राम राघव लोड़ा नहीं जन्म मृत्यु कर लाघव। जय जगन्नाथ बंधु यूट्यूब चैनल शरत नना क्रिएशन तरफ आपन को अभिनंदन एवं नमस्कार। बंधु आउ एक पावन पीठर दर्शन रे जिबा ताहा हेउची श्री रामचंद्र मंदिर वासुदेवपुर। आउ से मंदिर दर्शन करबा मंदिर किंवदंती विषय रे आउ किछि जानिबा। आसंतु बंधु से मंदिर उद्देश्य रे जिबा। महांगा वासुदेवपुर पवित्र श्रीराम मंदिर रे आज आम उपस्थित अच्छु। आम पाखे मंदिर पूजक पंडित उमाकांत पंडा उपस्थित अच्छा। मंदिर विषय नीतिकांति विषय किसी आलोचना करवा। जय सीताराम। जय सीताराम। आमर मंदिर पूजा पाठ विषय नना किसी जानवा चाहूँ आप से विषय कहूँ। आज्ञा आमर प्रभुंकर मंगला आलती अच्छी। मंगला आलती पर प्रभुंकर आमर ड्रेस पिंधा हुए। ड्रेस पिंधा पर प्रभुंकर आमर बाल्य भोग अच्छी। बाल्य भोग सरिला पर आमर लोक जेकोसी भोग भोग आनले आमर भोग है। बारटा बेले नीति अच्छी। प्रत्येक दिन नीति हुए। आज्ञा प्रत्येक दिन ये नीति हुए। बारटा बेले पर प्रभुंकर पहड़ पड़े। 4टा बेले पहड़टा खोला हुए। 4टा बेले खोला सैला पर प्रभुंकर फेर बाल्य भोग हम। बाल्य भोग पर आलती हम। आलती पर आमर आउटा अच्छी खेचड़ी नीति। सी प्रभुंकर नीति है प्रभुंकर पहड़ पड़े। प्रत्येक दिन 4 धूप भगवान। आज्ञा ओम रांग रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुष्ठं करुणाबंधुनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं सन्ध्रीमति वंदे भीलोका रघुकुल तिलकम राघवम रावणारमि। ओम रामचंद्राय नमो नमः। ओम जस्य लोम्नि स्थितो मेघा
सिंधु सागर निर्मगा कुकोच समुद्र चक्कर तस्मै त्वात्मने। ଏକ ପାବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମାହାଙ୍ଗାର ବାସୁଦେବପୁରର ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ହଉଛି ବାସୁଦେବପୁରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆଜି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଥିଲା ଆଗରୁ, ଏଇଟା 2006 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା 2006ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ମୋର ଜଣେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ମୋର ମାନେ ରିଲେଟିଭ, ସେ ଦିନେ ଏମିତି ବସି ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କଲେ, ରାମ ମନ୍ଦିର କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅରୁଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବେଳା ବସିକିରି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ହବ। ସମୂହ କାମ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ କଥା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ବସିଲୁ। ହଁ, ବସିକି ଏ ବାବଦରେ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଏଠି କରିବା। କାହିଁକି ନା ଏ ଆମ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୟପୁରା ଲଗେଇ ମୟୂରଶଙ୍ଖ କୁସୁପୁର ଲଗେଇକି ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାମ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାମ ମନ୍ଦିରଟିଏ କରିବା। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ, କହିଲେ ଠିକ କଥା, ରାମ ମନ୍ଦିରଟିଏ କରିବା। ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଇ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ହୁଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତ। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 53 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ ପୂଜା ଆମର ଚାଲେ 9 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆସିକିରି ଆପଣ 52-53 ବର୍ଷ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ମନ୍ଦିର ରାମନବମୀ ହବା। ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ମାନେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇକି ସେଠି କେମିତି ହବ କଣ ଏଇଟା ସେଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା ମନ୍ଦିର କରିବା। ରାମ ମନ୍ଦିର କରିବା। ତାପରେ ସେଠୁ କିଏ କେମିତି ଦେବେ, କଣ କରିବେ, ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କିଏ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କିଏ 1000 ଦେବି, କିଏ କହିଲା 2000 ଦେବି, କିଏ କହିଲା 5000 ଦେବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବି। ଏମିତି ହେଇ ଶେଷରେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେ କହିଦେଲେ ତ ଖାଲି ହବନି, ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ଦବ, ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଦବ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କୁହ। ସେଠୁ ନାଁ ସ୍ୱରୂପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଠୁ ବଟକୃଷ୍ଣ ଖଟିଆ ଆମର ଏଇଠି ଆମ ବାସୁଦେବପୁରରେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବି। ହଁ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଆଉ ହନୁମାନ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଦେବି। ସେ ଯେତିକି ପଇସା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିବି। ସେଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ମଗା ହେଲା ବୋଲି। ରାଜସ୍ଥାନ। ହଁ, ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ସେଠି ଆସିବ ବୋଲିକି ସ୍ଥିର ହେଲା। ତାପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଏଠି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର, ତାଙ୍କ ଡାକ ନାଁ ହଉଛି ଟୁନା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବି। ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଭାସ ମହାନ୍ତି, ସେ ଅଭିଳାଷ ମହାନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଦେବି। ତା ନାଁ ଡାକ ନାଁ ହଉଛି ତପୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଠୁ ଉଦୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏ 2ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବି। ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ମୋରି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 500 ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଦେବି ଆଉ 10 ଅବତାର ଦେବି। ରବି ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ତା ଡାକ ନାମ କାଠିଆ ବୋଲିକିରି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନବରତ୍ନ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବି। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ହଁ, ଆଉ ସୁଲୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଲେ ଆମର ସେ ଜୟା ବିଜୟା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି। ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ଦେବାର। ତାପରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କେମିତି ହବ, ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଇଏରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉଠି ବିଗ୍ରହ ରାମଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ତାର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କସ୍ତୁରୀ ତିଲକ ମଲଲାଟ ପଟଳେ
वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि। भगवान रामंकर दक्षिण पार्श्वर परम कारुणिक भगवान श्री राधाकृष्ण पूजा पाउछन्ति। आमे शुणिचु रामनवमी ठारू नवदिन व्यापी ठाकुरंकर एक महा उत्सव पालन हुए से विषय आपण टिक कहू। मो ना है सुनील कुमार महांती घर वासुदेवपुर। श्रीराम नवमी आज की आमर 53 वर्ष है आमर आगुरी जो पूजा होता 9 दिन 10 दिन व्यापी पूजा हुए। आमर सकाल सूर्य पूजा हुए तापर आमर मालसा भोग हुए गोटाए बेलू आम प्रसाद सेवन माने ठाकुरंकर स्वतंत्र भोग से पाली आम लोक मान बंटा है। आमर प्रसाद सेवन जो मध्याह्न नीति से भी लोक मान बंटा है। प्रत्येक दिन मध्याह्न नीति हुए बहुत लोग खाती 200 300 500 लोग खाती। तापर आमर संध्या बेलू पुणी संध्या पूजा हुए तापर पुणी राति 9टा बेलू पुणी 7टा बेलू आम मालसा भोग पुणी पुनर्बार हुए। तापर राति 9टा बेलू पुणी खेचुड़ी भोगटे हुए। ता भीतर 9 दिन बहुत फंक्शन कराए नाटक कराए भजन सन्ध्या कराए मेलोडी कराए। ये बहुत 10 खंड मौजा लोक उपभोग करती मौजार 10 खंड मौजा लोक उपभोग करती। पूजा भल भाव हुए बहुत श्रृंखला भाव हुए और समस्त सहयोग भी हुए। ग्रामवासी मानकर पूर्ण सहयोग ए थाए। मंदिर प्रतिष्ठा कौन माँ मंदिर प्रतिष्ठा कौन सब समस्त सहयोग संपूर्ण भाव थाए। आम सरस सुंदर करने सहयोग आम सुविधा हुए। आज बेसी सहयोग करती आमर ये गाँव सब पिला माने तेणु से सब प्रकार कार्य को सुचारू रूपे निर्वाह कर जो नीतिकांति बाबद पाड़ी खंजा होती से समस्त दिखती। महांगार वासुदेवपुर ये पवित्र श्रीराम मंदिर रे अनेक अलौकिक घटना मान घटी। एठी बहुत लोग आसती मनस्कामना सब पूर्ण हुए। ये घटना विषय आप प्रभुंक पाखे एठी आमर गुआ बसा जाए। प्रभुंकर एठी बहुत मानसिक एठी पूर्ण होईची। प्रभु पाखु कोठू लोक आसती एठी मानसिक करिया पई। प्रभु पाखे सब बेले मानसिक पूर्ण होईची बोली एठी मुख्य फंक्शन सब कौन हुए ना। एठी आमर मुख्य फंक्शन होची रामनवमी हुए हनुमान चालीसा हुए। रामनवमी रे 100 हजार लोक एठी समागम हुए आया प्रसाद सेवन करती। एठी आमर यात्रा हुए रामनवमी रे 6-7 दिन यात्रा हुए। एठी आमर यज्ञ अच्छी अनेक अनेक पूजा हुए। आम शुणु रामचरित मानस पाठ हुए। आज्ञा रामचरित मानस पाठ हुए 9 दिन धरी चले। आज्ञा 9 दिन चले। एठी हमर गणेश मूर्ति अच्छी गणेश पूजा हुए। सरस्वती मूर्ति लक्ष्मी मूर्ति अच्छी लक्ष्मी पूजा हुए। वर्ष सारा फंक्शन अच्छे 12 मास 13 पर्व। आज्ञा आज्ञा